अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में जी आजकल बात हो रही है कुछ मसाइल के हवाले से, बल्दियाती मसाइल के हवाले से। पिछले कई प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हुई, मामलात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बात हुई कुछ मजबूरियों के हवाले से। जिस हुकूमत से भी इस बारे में सवाल किया जाता है कि वो डिलीवर करने में क्यों नाकाम हुई है, तो जवाब ये मिलता है कि जी हमारे पास इख्तियारात नहीं है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है, इसके ऊपर हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। कोशिश ये रही कि मसाइल को कितना समझते हैं अवामी नुमाइंदे, ये जानने की कोशिश करें, ताकि उसके बाद जो है उसका सद्देबाब हो सके। या उसको हल करने के लिए अगर वो कोशिशें कर रहे हैं तो वाक़ईतन अगर उसमें दुश्वारी है तो क्या दुश्वारियाँ हैं। इसी हवाले से आज भी प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू करनी है। और कोशिश यही है कि मैं बार बार दोहराता हूँ, ये प्रोग्राम क्योंकि नाम इसका गुड मॉर्निंग कराची है, लेकिन पूरे ही पाकिस्तान से पैगामात मौसूल होते हैं, तमाम ही इलाकों के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। लेकिन शहर कराची में क्योंकि मसाइल बहुत सारे हैं, पैगामात भी सबसे ज़्यादा मौसूल होते हैं, सवालात भी सबसे ज़्यादा मौसूल होते हैं, तो कोशिश यही होती है कि इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए मसाइल के हवाले से। तो ये सिलसिला पिछले कई प्रोग्राम से जारी है। आज भी बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं और कोशिश करेंगे उनसे इन तमाम मामलात को समझने की। आपका तारुफ मैं पहले कराता चलूँ। आप कम उम्री से सियासत में आए, जो अब जो सियासत है उसमें हिस्सा लेना शुरू किया, कॉलेज की सतह से, यूनिवर्सिटी की सतह से, और फिर उसके बाद मामलात के हवाले से बड़ी संजीदगी से कोशिशें भी की, और फिर अभी माशाल्लाह यूसी चेयरमैन भी है। बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो कुछ सूरत हाल रही उस पर बड़े एक्टिव रहे। बारिशों के बाद ख़ास तौर पे जो सूरत हाल रही है पिछले कई सालों में, उसमें बहुत मुतहर्रिक नज़र आते हैं, अपने हल्के के अंदर पहचाने जाते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी अवामी नुमाइंदे के लिए कि वो अपने हल्के में पहचाना जाए। तो कोशिशें कर रहे हैं, असबाब यकीनन इतने नहीं हैं, वसाइल नहीं हैं, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समहाउ डिलीवर कर रहे हैं। आज हमारे मेहमान हैं तंजील अब्दुल रऊफ साहब। आपका ताल्लुक़ MQM से है और MQM पाकिस्तान के बड़े एक्टिव वर्कर भी हैं, और हम इनको पिछले कई प्रोग्राम्स में दावत दे चुके हैं। मसाइल के हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं और बड़े माकूल जवाब आप देते हैं। आज एक दफ़ा फिर हमने मदऊ किया ये जानने के लिए कि जो गुज़िश्ता साल मसाइल थे वो आज भी अपनी जगह मौजूद हैं, तो इसके पीछे क्या असल मसला है जिसकी वजह से ये ताहाल हल नहीं हो सके। तंजील साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सवालात जब भी आप आते हैं, आप प्रोग्राम करके चले जाते हैं, सवालों का अंबार लग जाता है, तो हमने आज कोशिश की है कि वो जो पिछले भेजे गए सवालात थे उनको भी आज शामिल कर लिया जाए। सबसे पहले तो जो मसाइल के हवाले से हम बात करते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि ये मसाइल का हल लाए कहाँ करता है किसके पास, कौन सी ऐसी हुकूमत है पूरी दुनिया में हम देखते हैं जिसे हम थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं, बल्दियाती हुकूमतें जिसमें आती हैं वो पूरी दुनिया में सर फहरिस्त होती हैं, यानी कि टॉप टियर में आती हैं। लेकिन यहाँ सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है। ये ज़रा समझाइए कि कब वाक़ईतन ऐसा है कि दावे तो सब करते हैं, सिंध हुकूमत भी, वफाकी हुकूमतें भी ओन करते हैं कराची को, लेकिन वो सेंस ऑफ ओनरशिप नज़र नहीं आता। क्या इसकी वजह है? मैं चाहूँगा आप ज़रा बताएं इसको हमारे देखने वालों के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच यासिर। एक बड़ा मज़ा आता है वैसे सुबह मॉर्निंग शो में, बहुत डिफरेंट मॉर्निंग शो होता है वैसे ये। और मुझे भी अक्सर लोग जो है वो ये कहते हैं कि ये एक वो वाला मॉर्निंग शो नहीं है जहाँ शादियाँ हो रही थी, बड़ा ज़बरदस्त मॉर्निंग शो होता है जिसमें बड़े एक कंस्ट्रक्टिव बात होती है, कॉन्क्रीट बात होती है। अच्छा यासिर, देखिए जो भी बल्दियात के हवाले से हमारी चीज़ें होती हैं, बल्दियात के हवाले से हमारी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें इनमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होता है ना समझना, एक तो ये है कि पहले आपने कराची की डायनामिक्स को, कराची को समझना पड़ेगा। ठीक है। हमेशा से प्रॉब्लम ये रही कराची में जो लोग आते हैं ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कराची वाले नहीं होते हैं। ये एक बुनियाद जो आपने कहा ना, बुनियादी वजह बताओ। अब इस जगह से तमाम पॉइंट्स निकलते हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, इस्लामाबाद के मसाइल हल नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस इलाके से वाकिफ नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब आप आ जाएं, ये तो ब्यूरोक्रेसी की बात हो गई। अब आप आ जाएं जो इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स देखिए, लोकल गवर्नमेंट अगर आप पूरे पाकिस्तान की तारीख उठाएं तो जब से पाकिस्तान बना है तब से कराची कितनी दफ़ा लोकल बॉडीज़ आई हैं। बिल्कुल ठीक है। और लोकल बॉडीज़ शायद ये मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम होगा जो पीपल्स पार्टी को भी इन्होंने नहीं करवाया, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इन्हें करना पड़ा। ऐसा ही है, करना पड़ा। वरना हमेशा आमिर के वक्त में बल्दियात आई
آئے ایسے ہی. اور انہوں نے اس کو امپاور کیا کام کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو سوچ ہیں. پہلی بات یہ کہ جو ڈکٹیٹرشپ آتی ہے وہ یہ مانتی ہے کہ 30th گورنمنٹ امپورٹنٹ ہے کام کی ایگزیکیوشن کے لیے. اچھا جب میں ان کی ایک اسکول آف تھاٹ کو پروسیس کو اگر میں ان کی اسکول آف تھاٹ دیکھتا ہوں تو وہ بھی ہوتے ہیں بالکل ڈائریکشنز پہ. کیونکہ اگر ہم ڈکٹیٹرشپ کی بات کریں یا کوئی بھی عسکری قیادت ہوتی ہے وہ ڈوئرز ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ کام کرنا ہے, ان کی کمانڈ ہے یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے, تو سب لوگ وہی کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے آفیسر نے کہا ہوتا ہے. امپورٹنٹ یہ کہ یہی چیز ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ 30th گورنمنٹ میں ہوتی ہے. 30th گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایگزیکیوشن لیول پر ہوتی ہے. تو ایگزیکیوشن لیول پر آپ کو بہت اسٹریٹ فارورڈ اور اپنی ایک اسٹریٹ لائن پہ جانا ہوتا ہے. یہ کام کرنا ہے تو کرنا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. حالیہ بارشوں کا بھی دیکھ لیتے ہیں. بارش سے پہلے کیا سب کو پتا نہیں تھا کہ جون جولائی میں مانسون آتا ہے؟ یہ پہلی زندگی میں پہلی دفعہ تو نہیں آیا. تو بھائی یہ کام آپ پہلے کر دیتے, آپ اپنے نالوں کی صفائی کروا دیتے. اب آپ یہ کہیں گے کہ جی تو پھر لوکل گورنمنٹ نے کیوں نہیں کیا؟ لوکل, اب وہ ایک ٹاپک ہے, میں بتاؤں گا لوکل گورنمنٹ کب کر رہی تھی, کیا کر رہی تھی, ان کے پاس کیا اماؤنٹ تھی یا کس طرح تھا, وہ ہم ابھی آپ سے ڈسکس بھی کرتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بنیادی بات بتائی نا, یہاں پہ بیٹھا والا بیوروکریسی جو ہے اس کا تعلق کراچی سے نہیں ہے, اس کا تعلق اندرون سندھ سے ہے. میں کہتا ہوں چلے کراچی بھی سندھ کا ہے, تو مگر پھر آپ ان کو کراچی کے حالات اور کراچی کے بارے میں بتائیں. اچھا کچھ ایسے جن کا تعلق سندھ سے بھی نہیں ہے, ٹھیک, تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہاں کی پولیس کراچی کی نہیں, کراچی میں کمیونٹی پولیس کا ایک کانسیپٹ سٹارٹ کیا تھا ایم کیو ایم نے اپنے 2000, وہ کانسیپٹ آج بالکل ہی فیک ہو چکا ہے. لوگ آتے ہیں نہیں, مطلب ہم جب وہ ایک کانسیپٹ بہت اچھا تھا, دنیا میں ہر جگہ پہ پولیس ڈپارٹمنٹ میئر کے انڈر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی یہاں جو چیزیں تھی وہ بھی واپس لے لی گئی, یعنی کہ گنگا الٹی بہائی گئی. ٹھیک ہے, سو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کراچی کے مسائل کو جب تک آپ نہیں آئیڈینٹیفائی کریں گے تب تک آپ اس کے آگے جان نہیں سکتے کراچی کہاں تک جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, چاہے وہ بارشیں ہوں, چاہے وہ ڈیولپمنٹ ورک ہو, چاہے کچھ ہو. اب آپ آ جائیں کہ جی کراچی کو فنڈز کیوں نہیں ملتے یا کراچی میں کام کیوں نہیں ہوتا. اب اگر یہ دیکھا جائے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ دلوں کا حال بے شک اللہ بہتر جانتا ہے, مگر مجھے یہاں پہ لوگوں کی نیتوں میں فرق لگتا ہے. یہ میں گمان کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ میں پہلے سندھ گورنمنٹ کو کہہ رہا تھا کہ جی سندھ گورنمنٹ نہیں کرتی, سندھ گورنمنٹ نہیں کرتی تو وفاق بھی نہیں کر رہی, جبکہ ہم وفاق کے ساتھ بیٹھے, ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں. اچھا وفاق میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتاؤں. وفاق میں ہماری یہ بات ہوئی, وفاق نے, میں پرائم منسٹر صاحب کو اپریشیٹ بھی کروں گا, ماشاءاللہ انہوں نے کراچی کے پہلے کہا تھا میں MNS کو فنڈ نہیں دوں گا, تو انہوں نے MNS کو فنڈ دیا. ایسا نہیں ہے, MNS نے اپنا فنڈ لیپس کیا. اب یہ دیکھا جائے کراچی کی حدود میں جہاں پہ ایم کیو ایم کے MNAs ہیں, خالد مقبول صدیقی بھائی ہیں, اسامہ قادری ہیں, ڈپٹی اقبال ہیں, امین الحق بھائی ہیں, ان سب کے حلقے میں ان کے MNAs کے فنڈز آئے. اگر میں ایسٹ کی بات کرتا ہوں, اچھا اس کے علاوہ جہاں بھی کہیں ایم کیو ایم کے MNAs نہیں ہیں وہاں پہ ترقیات کام کیوں نہیں ہوئے؟ اچھا جون 30 کو جو فنڈ تھا وہ لیپس ہو گیا, ہم چیختے رہ گئے کام کروا دیں, کیوں نہیں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں وفاق سے شکایت کروں تو وفاق کے جو MNAs ہیں یا وفاق کے جو عہدیداران ہیں یا وفاق سے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں وفاق کی, پھر ان کی بھی نیتوں میں فرق ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میں تو سندھ گورنمنٹ سے رونا روتا رہا ہوں کہ بھائی سندھ گورنمنٹ, کیونکہ دیکھیں پہلا کام تو سندھ گورنمنٹ کا ہوتا ہے ہمارے لاس کے مطابق کہ سندھ گورنمنٹ کچھ نہ کچھ دے. کراچی کو آپ نے ڈیولپمنٹ کا فنڈ دینا ہے, ہمیں PWD کا تو فنڈ مل نہیں رہا, آپ نے سندھ گورنمنٹ نے بھی KMC کو فنڈ نہیں دیے کہ KMC کا کام ہوگا کہاں سے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے, وفاق بھی نہیں دے رہی. تو کراچی کے ساتھ یہ سوتیلا پن جو ہے نا اب ایسا ہو گیا کہ مطلب وہ کہتے ہیں نا پہلے ناراض ہوتے تھے, پھر تھوڑا سا اب چڑنے لگ گئے ہیں. بالکل ایسا ہے, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. سینس آف اونرشپ